Okay mga kabawards, undercard bakbakan na to dire sa Chikusan, Lower South Hills, Barangay Tisa. Team Clark, Chiriboy o ni Kaloy kontra sa team ni Jomar Hitsmaidi o ni Jojo Alibio. Okay, game 1 of Division 3. Okay niya ato ang bakbakan diriya under ni sa Pitik Partner Promotion. Ug atong organizer diri si RG Tingal. Sponsor na to si Sir Toki Pakanya. Mao na atong sponsor. 2-0 na mga Bobards. 2-0 na. Okay, serbisyo da King Joma Roma. Serbisyo Jomar. Satu. Cherry Boy. Out ball. Serbisyo Clark. Ayay, Jojo, let it fly. Answered by Clark. Cherry Boy, defending. Cherry Boy, nakatugod. Tokmod again. Kuha ni Ismaili. Bunalan din Clark. Inside. Oh no na mga boards. Ang team Clark. Kini parados. Jojo. Aloy. Short. Side out. Servisyo Jojo. Cherry Boy. Ayay, good item. Servisyo Cherry Boy. Pasok. Dos. Igualis dos na mga kapawards. Igualis dos. Servisyo Cherry Boy. Cherry Boy, power shot. Give pass, it's my day. 3-2 na mga kapawards in favor of Team Clark Kaloy o ni Cherry Boy. Sa atong game 1 of Division 3. Undercard bakbakan. Dire sa Chikusan, Lower South Hills, Barangay Tisa. 4 na mga kapawards, 4 na. Gisagunso na puntos si Cherry Boy. Kini para 5 na. Agay, Clark kuha. Ayay, sabit si Clark mga kapawards. Side out. Servisyo, it's my day. Servisyo Kaloy. Gilabay, may abroad ang bola ni Clark. Servisyo Jomar. Jomar again. Tukmod ni Cherry Boy. Cherry Boy, 2-shot combination. Out ball na sad. Servisyo Jomar. Kaniha, kuha pa. Ay. Side out. Servisyo Clark. Win. Servisyo Clark. Aloy. Change court, size 3 mga kabobard, size 3.
This halftime is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricel Anthony Chicharon. Pwedeng all lamin sa sarap. Mapalitan ninyo sa mga branches diya sa Sangat San Fernando, Abugon, Sibunga ug sa Poblacion Karkar ug sa Guadalupe Karkar. Ay, drop shot na sa di Aloy. Walang panangga ang team ni The King Joma Roma. City na. City 3 mga Bombers serbisyo. Clark. Out ball na naman. 8. Servisyo Clark. Agay, kuha pa. Out ball na naman. 9 na. Last 3 na mga Kabobirds. Ang team Clark. La Jumar. Ay, overhead. Awas ang tira ni Chiriboy. Uy, Mar, ba pamasin, Mar. Kaya na rin dinuwa, Mar. Servisyo. Kachiriboy, Mar, straight, Mar. Servisyo The King Joma Roma. Time out. Servisyo The King. Ay, The King again. Pouring in. Binumba na sa ire ni Idol Joma Roma. It's my day. Pukot ang maral. Side out. Servisyo Chiriboy. Drop shot, kuhang It's my day. Bang, bunal na yun. Heavy loaded shots coming from Team Clark. Joma Roma, defending. Jomar again. Wala. Side out. Servisyo Jojo. Jomar, tok mo ni Chiriboy. Hindi umabot. Wait. Servisyo Jojo. Jomar. Ay. Inside, side out. Bola sa team Aloy. Servisyo Kaloy. Kini para G's na niya. Clark. Jomar, ge. Ay. La, buyog. Ay, tora. Uha pa, bang! Lo, kriho. Tara! Susan Roses. Gigil si It's My Day. G's na, last 2 na mga Kabowards. Ang team nila ni Clark. Chiriboy o Nicaloy. Servisyo para 11. Jomar. Ay, drop shot. Kuha pa ang Jojo. It's my day. Overhead. Goodbye, Philippines. 11 na. For the win na. Para daw sa game 1. Ang team ni Kaloy. It's my day. Kuha. Jomar agay. Kuha pa. Hala kaya. Jojo, gitabangan. It's my day. Today it's my day. Today it's my day. Today it's my birthday. Side out. Okay, servisyo It's my day. Naka-side out pa ang team ni Jomar. Jojo, limpyuha oh. Limpyuha pagkatrabahong Jojo gitilaan yung Jojo hawan pas kang manang. Servisyo. Ay, daranasan. Lumsi. Kuha pa. Ay. Giga Joma Roma Tira dan Joma Roma, wa dito, wa dinhi. Lah, it's my day. Oringen, pasok na naman. Pila na ilang?
Service switch pwede. Jojo, lubag na sa rock. Size Sabado, Sabado mapigas. Size Sabado mga Bombers sa to score ha. Oh, size Sabado. Tara na babaw na skurir. Watag baw. Tara na yun, skural. Dahil ko kita gina na. Size 11 mga Bombers sa to score ha. Para naog ni. Jomar. Lah, dipinsa jok. Nginhas na si Jojo. Gibalik ang tagak. It's my day. Lah, imo na Jo. Wala ni. Alang higay. Naka-side out pa. Team Jomar. Saktan mo, Jomar Roma. The King. Latang. Okay. City 11. Wana. Okay. Gukota, gukota. Tara, Jomar again. Umbak. Napag yun. Sanggang na. Kuha gyapon. Jojo, wana para na gino plano. Last. Tang malasa. On si City mga kabubord sa to score on si City. Bola sa Team Clark. Kaloy og ni Cherry Boy. Servisyo Cherry Boy para daog sa gimuan. Jojo. Kuha na. Auto. Side out. Servisyo Jojo. Gitarget si Cherry Boy. Bomba ang Jomar. It's my day. Nako, it's my day. Huwag kang patulog-tulog dyan. It's my day. City 11. For the win. Jomar. Ay, it's my day. Jojo pouring in. Jojo again, nice defense. Kuha na, nakatugmo no. Astag malasa, daog na. May daog sa gimuan ng Team Clark, Cherry Boy o Nicaloy. Atangin ninyo, game to mga kabobirds.